নাগরাকাটায় শঙ্কর ঘোষ ত্রাণ নিয়ে নাগরাকাটায় বিজেপি বিধায়ক। গত সোমবারই ত্রাণ দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন বিজেপি নেতা। নাগরাকাটায় রক্তাক্ত হন বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু। আজ স্থানীয় বিধায়ককে নিয়ে নাগরাকাটায় যান শঙ্কর ঘোষ। বোমাবাজি করতে যাচ্ছি না, আমরা যাচ্ছি রিলিফ দিতে। সেদিনও গিয়েছিলাম, আজকেও যাচ্ছি। ইতিমধ্যে গতকাল একটা গাড়ি পাঠিয়েছি, আজকে একটা গাড়ি নিয়ে এসেছি, রিলিফটা দিতে চাই। এক্ষেত্রে আমি গতবারের মতন দুর্ভোগ যাতে না হয় এটুকুই কামনা করি। সেম কাইন্ড অফ অ্যাটিটিউড যারা ওখানে আছে, এটা এক ধরনের মানসিকতা, যে মানসিকতা একেবারে মানে কাকদ্বীপ থেকে কুচবিহার সর্বত্র একই ধরনের। এক রাতের বৃষ্টিতে ছন্নছাড়া বুনকুলুং গ্রাম, পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় অফবিট ডেস্টিনেশন। বালাসনের ভয়াল গ্রাসে চারপাশে এখন শুধুই ক্ষত। নদীর জলে ক্ষতিগ্রস্ত বুনকুলুংয়ের হোমস্টে। জলের স্রোতে ভেঙেছে কংক্রিটের রাস্তা। দুধিয়ার ব্রিজ ভাঙায় রেশন সামগ্রী নিয়ে যেতে সমস্যা হচ্ছে। It was like completely tourism place, city life से बाहर निकल के एक होता है ना शांति रिलैक्स करने के लिए आने के लिए बुनकुलुंग बेस्ट था, बुनकुलुंग नाम से। लेकिन उस दिन का वो हेवी रेन के वजह से, वो फ्लड के वजह से रोड कम्प्लीटली ब्लॉक हुआ है। आपको सामान नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी सामान लेने के लिए हम लोग को मोस्टली सिलगुड़ी जाना पड़ेगा, लेकिन सिलगुड़ी का रास्ता तो कम्प्लीटली ब्लॉक है। अगर आप देखो ये जीरो का रोड बोलते हैं, वो बुनकुलुंग कनेक्ट करने का, वो ऑलमोस्ट चला गया है। खेती वगैरह भी कम्प्लीटली गया, खेती गया, लैंड किसी का जो रिवर का साइड में लैंड था वो लैंड चला गया पूरा, कम्प्लीटली सुनसान। टूरिज्म नहीं है, लाइक इनकम सोर्स नहीं है, कोई गेस्ट नहीं आ रहा है। जैसे पहले जैसा था, जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे तो जो टूरिस्ट का पूरा वो रहता था, उस दिन जो छुट्टी का दिन जो रहता है, अभी तो इसीलिए जितना जो पहले क्राउड था वो आना जाना वो वैसे नहीं। हम लोग बहुत दिक्कत से अभी घूम के जा रहे हैं। हम लोग करसिंग जाने के लिए और दुधिया जाने के लिए सिलगड़ी भी करसिंग होके जाना पड़ता है, या तो वो छोटा रास्ते से जाना रिस्की है, बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी तो एक भी टूरिस्ट इधर नहीं मिलेगा। अभी तो स्थिति खराब है और दूधे का ब्रिज टूट गया और इधर आना जाना के लिए समस्या है, कोई भी नहीं आता है। जैसे कि हम लोग का राशन का भी समस्या है, अभी सिलगड़ी से आने के लिए उस तरफ ब्रिज नहीं है ना, इसलिए समस्या तो है बहुत ही। पर्यटक लोग तो नहीं आ रहा है अभी। দুধিয়া থেকে বুনকুলুংয়ের রাস্তা কার্যত ভয় ধরানো। নিচে দিক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বালাসন, আর এই বালাসনের ভয়াল গ্রাস কার্যত মনকে ভয় ধরানোর মতো চিত্র তুলে ধরবে। পিচের রাস্তা কার্যত ধসে গিয়ে আতঙ্কের ছবি তুলে ধরছে। ছবি দেখলেই পরিষ্কার কিভাবে ধসে গিয়েছে এই পিচের রাস্তা, আর এতেই কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে বুনকুলুং পর্যটন কেন্দ্র, যা ভয় ধরাচ্ছে অনেককেই। কিভাবে সুস্থ হয়ে উঠবে এই পর্যটন কেন্দ্রগুলো তা কার্যত চিন্তা বাড়াচ্ছে প্রশাসনকেও। বুনকুলুং থেকে ক্যামেরায় সঞ্জয় মণ্ডলের সঙ্গে বিশ্বজিৎ মিশ্র, নিউজ 18 বাংলা।